अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ काम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ख़बर ही नहीं होती है कि ये चीज़ें जो हम रोज़ाना कर रहे हैं, ये चीज़ें जो हम रोज़ाना खा रहे हैं या पी रहे हैं, इसकी वजह से हमारे जिस्म में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आती है। इसकी वजह से हमारा जिस्म जल्दी बूढ़ा हो जाता है, हम जल्दी जो है कमज़ोर हो जाते हैं, और जल्दी जब कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर ऐसी कैफ़ियत में आपकी उम्र घटने लगेगी, है ना। तो आज मैं आपके सामने दोस्तों 9 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हम कमज़ोर होते हैं और जिसकी वजह से बुढ़ापा जल्दी आता है। ठीक है, इस वजह से आप ध्यान से सुने, इन 9 चीज़ों को आप ध्यान से सुने, और आज से ही इन 9 चीज़ों में अगर एक चीज़ भी गलती कर रहे हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप आज से ही इनको सुधार लें, इनको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, ये जो बातें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये हकीमों ने बयान किया है, और आपको पता है कि पहले के जो हकीम थे वो उनकी नज़रें कितनी गहरी हुआ करती थी। इस वजह से हकीमों की नज़रों से ये सब बातें गुज़री है। तो फिर ऐसी कैफियत में ज़रूर इससे आपको फ़ायदा होगा अगर इन सब चीज़ों पर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो। ठीक है, पहली चीज़ है दोस्तों जिसको करने से बुढ़ापा आता है, जल्दी आप कमज़ोर हो जाते हैं। पहली चीज़ है सोकर उठने के बाद ठंडा पानी पीना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जो ही नींद खुलती है उसके बाद जो है फ्रीज़ निकालते हैं, फ्रीज से पानी निकालते हैं और फिर पीने लगते हैं। ठंडा पानी आप हरगिज़ सोकर उठने के बाद ना पिएं। ठीक है, अगर आप गर्म पानी नहीं पीते हैं, नहीं पी सकते हैं, गर्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आप नॉर्मल पानी पिएं। जिस तौर पर आम तौर पर कुएं में या फिर चापाकल में पानी होता है वो आप पानी पिएं, लेकिन ठंडा पानी आप हरगिज़ सुबह सवेरे उठ करके ना पिएं। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपको बुढ़ापा जल्दी आ सकता है, आपके बदन में कमज़ोरी बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, एक बात का ख्याल रखना है। दूसरी बात है दोस्तों गुलाब से बालों को धोना, इससे भी आप परहेज़ करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं गुलाब से बालों को धोते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में कुछ वक्तों तक उसका असर होता है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी कमज़ोरी में मज़ीद इजाफ़ा होगा, और जब कमज़ोरी बढ़ेगी तो फिर ऐसी कैफियत में बुढ़ापे की शिकायत होगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई दोस्तों। तीसरी चीज़ है नशे की चीज़ें लगातार इस्तेमाल करना, है ना। कोई भी नशे की चीज़ें हैं, अगर आप लगातार उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जैसे गुटखा वगैरह होता है ना, तो जिस इंसान की आदत हो जाती है गुटखे खाने की, उसे तो पता ही नहीं होता है कि इसके अंदर नशा है, लेकिन हकीकत में वो नशे वाली चीज़ें होती है। तो अगर नशे वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में कमज़ोरी आपके बदन में आएगी, और बुढ़ापे की जो शिकायत है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। आपका बदन बहुत ही जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और आप बिल्कुल उम्र दराज ज़्यादा उम्र के दिखने लगेंगे। इस वजह से नशे की चीज़ें आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ठीक है, कितनी चीज़ें हो गई दोस्तों? 3 चीज़ें। चौथी चीज़ है दोस्तों जिस्म से कसरत के साथ खून निकलना, है ना। कभी भी आपके बदन में ज़ख़म निकल आए या बदन जो है कट जाए, जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है कट जाए, तो आप फ़ौरन उसे बांध दें किसी चीज़ के ज़रिए से, और डॉक्टर के पास फ़ौरन चले जाएं और खून को जितनी जल्द हो सके बंद करने की कोशिश करें। ठीक है, खून अगर जिस्म से ज़्यादा निकलता है तो फिर ऐसी कैफियत में आपको कमज़ोरी होगी, और कमज़ोरी होगी तो फिर ऐसी कैफियत में बुढ़ापा जल्दी आएगा आपको। इस वजह से इसका भी आप ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, कितनी चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ है दोस्तों औंधे मुँह पेट के बल सोना। आजकल तो बहुत सारे लोगों की आदत बन चुकी है कि वो पेट के बल सोते हैं, है ना, पीठ ऊपर करके और पेट नीचे करके मुँह के बल सोते हैं। तो ऐसे अशख़ास को बता दूं कि ये तरीक़ा जो है शैतान का तरीक़ा है। इस तरीक़े से नहीं सोना चाहिए, ये सुन्नत तरीक़ा नहीं है। सुन्नत तरीक़ा ये है कि दाहिना करवट हो करके आप लेटें और इस हाथ को ये ज़ानू पे रखें। ये तरीक़ा है सुन्नत तरीक़ा सोने का। पेट के बल अगर आप सोते हैं तो इससे आपके जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपके हाज़मे पर फ़र्क पड़ेगा,
آپ کو پیٹ کی شکایت بہت زیادہ ہوگی، ہے نا، پیٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آپ کو ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کمزور ہوں گے، اور کمزور ہونے کے بعد آپ کو بڑھاپا جلدی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اس کا بھی خیال رکھیں، آپ کبھی بھی جو ہے منہ کے بل، پیٹ کے بل نہ سوئیں۔ چھٹی چیز ہے دوستوں، پہننے والے کپڑے سے منہ پوچھنا، ہے نا۔ بھائی یہ سب باتیں حکیموں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اور حکیموں کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ سب کام اگر کریں گے تو پھر ایسی کیفیت میں ہمارے جسم پر فرق پڑے گا، ہے نا، ہمارے جسم پر برا اثر ہوگا۔ کبھی بھی آپ چہرہ پوچھیں یا ہاتھ وغیرہ پوچھیں تو اس کے لیے ایک الگ کپڑا رکھ لیں، تولیہ وغیرہ، ٹاول وغیرہ رکھتے ہیں بہت سارے لوگ، تو آپ بھی ایسا کریں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کرتے کے دامن سے جو ہے چہرہ پوچھ لیتے ہیں، لنگی سے پوچھ لیتے ہیں، تو یہ سب طریقہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں بڑھاپا جلدی آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ اس سے بھی بچے رہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں۔ 7ویں چیز ہے دوستوں، رنج و غم کی باتیں زیادہ سننا، ہے نا۔ بہت زیادہ لوگوں کی تکلیفیں بھی اگر آپ سنتے ہیں تو آپ خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی زندگی میں ٹینشن نہ لیں، یہ سوچیں کہ اللہ پاک سب بہتر ہمارے حق میں کرے گا، ٹھیک ہے۔ زندگی میں آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، زیادہ فکر نہ کریں، بس صرف اور صرف آپ آخرت کی فکر کریں کہ کل میدان محشر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ دنیا کی پریشانیوں کا فکر آپ بالکل نہ کریں، اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے ذہن پر زور پڑے گا، اور آپ کے ذہن پہ زور پڑے گا تو اس کی وجہ سے آپ جلدی سے جلدی بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس سے بھی آپ بچے رہیں۔ 8ویں چیز ہے دوستوں، روزی کی تنگی کی فکر کرنا، ہے نا۔ یہ سوچنا کہ بھائی کہاں سے آئے گا پیسہ، بھائی کہاں سے کیا ہوگا میرا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کرتے رہیں۔ آپ محنت مزدوری کرتے ہیں تو محنت مزدوری میں لگ جائیں، اس کے بعد آپ کی بیٹی جو بڑی ہو رہی ہے یا بیٹے کے کاروبار میں آپ کو کیا کرنا نہیں کرنا ہے وہ آپ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی انتظامات کے جو کام ہیں وہ اللہ رب العزت آپ کو غیب کی طرف سے عطا کرے گا۔ آپ روزی کی فکر نہ کریں، آپ یہ فکر نہ کریں کہ بھائی نوکری نہیں لگ رہی ہے، بھائی جاب کہیں سے بھی نہیں آ رہا ہے، بھائی کام کہیں سے نہیں مل رہا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، بس آپ کام جو ہے تلاش کرنے لگیں۔ باقی اللہ رب العزت کا کام ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ محنت کرتے رہیں اور باقی اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ آپ دنیا میں روزی کی فکر نہ کریں، اگر ایسا آپ فکر کرتے ہیں، ٹینشن دماغ میں لگائے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بڑھاپا جلد سے جلد آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گے دوستوں؟ 8 چیزیں۔ 9ویں چیز ہے دوستوں، ان اعضاء کا دیکھنا جس کو چھپانا واجب ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے جسم پر برا فرق پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جلدی سے جلدی بوڑھا ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے، واجب ہے، ان اعضاء کو نہیں دیکھنا چاہیے بغیر کسی ضرورت کے۔ شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہے نا۔ ہاں بھائی اگر شادی شدہ ہے بندہ تو بیوی کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، ان اعضاء کو دیکھتے ہیں، ان حصے کو دیکھتے ہیں جن حصے کو چھپانا واجب ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کے جسم پر فرق پڑے گا، آپ جلدی بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ 9 چیزیں ایسی تھی دوستوں جو حکیموں نے بتایا کہ ان 9 چیزوں کی وجہ سے آدمی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، آدمی جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو گزارش ہے دوستوں کہ یہ 9 چیزیں آپ ہرگز نہ کریں۔ اگر ان 9 چیزوں کو کرتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں آپ جلدی سے جلدی بوڑھا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے اور وہ بھی اپنے جسم کی حفاظت کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔